দক্ষিণ জেলায় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। আজ সেই উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনে যান জেলা শাসক এবং কথা বলেন ইঞ্জিনিয়ার এবং সেখানকার মানুষজনের সাথে। দক্ষিণ জেলার অধীন সাতচাঁদ আরডি ব্লক সহ সাবরুম নগর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নের কাজকর্মের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে সাবরুম সফরে আসেন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি। ওনার সফরকাল হিসেবে এই দিনটি ছিল দক্ষিণ জেলার জেলা সভাপতি দীপক দত্ত, সাবরুম মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত, সাতচাঁদ আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন প্রভাস লোধ সহ অন্যান্যরা। এদিন জেলা শাসক এবং জেলা সভাধিপতি সাবরুমের হরিণা থেকে চাতলাছড়ি রোডের সদ্য নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হওয়ার যে সেতু, অন্যদিকে মনুঘাট গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মন্ডলীপাড়া এলাকায় রাস্তা, বরতলা বাজার, সাবরুমের আইসিপি মৈত্রী সেতু সহ বেশ কিছু জায়গা তারা ঘুরে দেখেন এবং সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ঠিক কি বলছেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক শোনাবো। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम, बाकी सारे ऑफिशियल आज हमारे साथ और माननीय सभापति भी थे और इधर का जो समाज सेवी लोग हैं उन लोग भी थे। तो ये विजिट का मेन मुद्दा है, अभी बारिश का सीजन खत्म हो गया है, पूजा का सीजन आ रहा है, तो अभी हमारा वर्किंग सीजन शुरू होने वाला है। जैसे कि अभी काम पूरा स्पीड में चलाना पड़ेगा। तो जो सबरूम एरिया से और जो हमारा सचन ब्लॉक है उस एरिया से जो भी पब्लिक का डिमांड आया था, बहुत सारे रोड का इशू था, जहाँ जहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, और जैसे कि हेल्थ का फिल्म हमारा जो मनु बाजार पीएचसी में लोगों को थोड़ा समस्या है वो देखने के लिए, और उसके बाद जो सबरूम इलाका में भी जो हमारा पैडी प्रोक्योरमेंट जहाँ हो रहा है उसका थोड़ा ये करने के लिए, परिष्कार करने के लिए, ऐसे मेनली जो रोड है और जो बाकी डेवलपमेंट वर्क है उनका जो पब्लिक डिमांड है वो आके देख के हम 4-5 जगह आज विजिट किए। वो सब जगह लोगों से भी बात किया, जनप्रतिनिधि लोगों से भी बात किया। तो उसका अभी हम प्रपोजल्स बना रहे हैं। कुछ जगह काम ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, कुछ रोड का जैसे मेंटेनेंस का रिक्वेस्ट है ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी तक टेंडर हुआ है। तो बाकी जितना भी विजिट हुआ सब विजिट का नोट बना के उसका हर प्रपोजल बना के अलग अलग डिपार्टमेंट से हम फॉलो अप करेंगे, ताकि इस वर्किंग सीजन में हम पूरा लाभ उठा पाए, तारी काम चला पाए। ताकि अभी हमारा माननीय सीएम सर का भी एक आदेश है कि जो কোনো আনকানেক্টেড হ্যাবিট্যাট আছে। আপনারা শুনলেন তাদের এই বক্তব্য, অর্থাৎ উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করা এবং যেহেতু বর্ষার মৌসুম চলছে বেশ কিছু কাজে কিন্তু বাধা সৃষ্টি করছে বর্ষা। তবে এই বর্ষার মৌসুম শেষে আবারও কিভাবে তৈরি করে এবং খুব দ্রুত সময়ের কাজ সময় শেষ করা যায় সেই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আজ আলোচনা করেন উপস্থিত ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে জেলা শাসক। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।